blue, red, black, green, orange. Red, blue, yellow, black, green, orange, green, circle, square, rectangle, triangle, क्या स्ट्रॉबेरी? क्या है? हम्म No. ग्रेप्स। स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये मैंगो मैंगो, ये मैंगो रखा गया। वो कहाँ है? जल्दी पोटैटो। ये टमाटो कहाँ है? ये ब्रिंजल कहाँ है? जल्दी 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 जल्दी। ये कैरेट किधर है? कैरेट 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 किधर है? ये गार्लिक कहाँ है? गार्लिक किधर है बेटा? गार्लिक। ये ऑनियन, ऑनियन किधर है? जल्दी डालो जल्दी। ऑनियन ऑनियन ऑनियन, वो नहीं बेटा, ऑनियन ऑनियन। ये स्ट्रॉबेरी कहाँ है? हाँ जल्दी स्ट्रॉबेरी। वाह। ऑरेंज किधर है बेटू? ये बनाना किधर है? नो बनाना वो नहीं है। बनाना किधर है? ये ग्रेप्स किधर है? ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स। ये पियर, ये किधर है? पियर। ये मैंगो किधर है? ये टाइगर किधर है बेटा? गॉड किधर है? गॉड। One, two,